प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात ज्योग्राफिया मजमून का सबक कुदरती वसाइल का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, जमीन पर कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उनमें से बास चीजें हमारे कुर्ब जवार ही में होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उन तमाम का इस्तेमाल करते ही होंगे। कुदरत से मिली बास चीजों का इस्तेमाल करना हमने सीखा है, मसलन पानी। इंसान जो कुदरती चीजें इस्तेमाल करता है उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। कुदरती वसाइल के सहारे इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अक्सर कुदरती वसाइल महदूद होते हैं, इसलिए वो बेशकीमत होते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, मादनियात, नबातात और हैवानात कुदरती वसाइल हैं। इनमें से हवा चारों तरफ अफराद पाई जाती हैं। ये वसीला कभी कम नहीं होता, मगर इसके मेयार और खासियत में तब्दीली हो सकती है। हवा का इस्तेमाल हम सांस लेने से लेकर जलाने के कामों तक में करते हैं। बच्चों, इन तस्वीरों में से बाज़ तस्वीरों में आदमी खुद मुख्तलिफ काम करते हुए दिखाई दे रहा है। उसका हर अमल कुदरत के किसी न किसी आमिल से ताल्लुक रखता है। आइए हम इन तमाम अवामिल पर गौर करते हैं। इस तस्वीर में किसान जमीन पर बैलों की मदद से हल चलाते हुए हमें नजर आ रहा है। किसान जमीन की मिट्टी की सतह पर हल चलाकर जमीन को काश्त के काबिल बनाता है। काश्त के काबिल बनी इस जमीन से किसान मुख्तलिफ किस्म की फसलें हासिल करता है। वो इन फसलों से अपनी और दूसरों की गिज़ाई जरूरत को पूरी करता है। ये सब काम करने के लिए वो जमीन पर कुदरती तौर पर दस्तयाब मिट्टी को वसीले के तौर पर इस्तेमाल करता है। मिट्टी का ये इस्तेमाल दुनिया में हर जगह होता है, इसलिए इंसान के ज़राई पेशे में मिट्टी एक अहम कुदरती वसीला है। मिट्टी बनने का अमल निहायत सुस्त रफ्तारी से होता है। पुख्ता मिट्टी तैयार होने के लिए लंबा अरसा दरकार होता है। आमतौर पर 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की तह तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 बरस का वक्त लग सकता है। इन तस्वीरों में आदमी को मछली का शिकार करते और शहद जमा करते हुए दिखाया गया है। इसी तरह इस तस्वीर में आदमी पानी निकालते हुए नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में कुदरती वसीला पानी के जरिए इंसान अपनी जरूरतें पूरी करता नजर आ रहा है। हम सबको सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक पानी की जरूरत होती है। इससे पानी की अहमियत का अंदाजा होता है। कुदरत की तमाम जानदार अशिया पानी पर मुनहसिर होती हैं। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि हम समुंदर के पानी से नमक हासिल करते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस शक्ल में चंद आदमी जंगल में लकड़ियां जमा करते हुए, इस शक्ल में रबर का दूध और इस शक्ल में गोंद वगैरह जमा करते हुए नजर आ रहे हैं। नबातात जैसी कुदरती पैदावार से अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हम ये चीजें हासिल करते हैं। सतह जमीन पर हमें मुख्तलिफ किस्म के नबातात नजर आते हैं। इन नबातात को उमूमी तौर पर घास, झाड़ी, पौधे, दरख्त वगैरह में तकसीम किया जा सकता है। घास की किस्म के चंद पौधों को बोकर इंसान ने इब्तिदा में ज़राअत के जरिए अनाज हासिल करने का तजुर्बा किया। इस वजह से अनाज के लिए की जाने वाली उसकी मुशक्कत में कमी आई। इंसान बस्ती बनाकर रहने लगा। दरियाए सिंध, नील, दजला व फिरात और हुयांग हो की वादियों की तहजीबें इसकी चंद मिसालें हैं। खते इस्तवा से लेकर कुतुबैन तक अगर गौर करें तो मुंतकों के मुताबिक मुख्तलिफ अक़साम की नबातात हमें दिखाई देंगी। इस्तवाई सदाबहार जंगलात, पतझड़ के जंगलात, मुंतका हार्रा के घास के मैदान और झाड़ियों के जंगलात, मुंतका मोतदला के घास के मैदान, नेज चौड़े पत्तों वाले जंगलात, मखरूती और टुंड्रा जंगलात वगैरह। शक्ल में बताए हुए जंगलात की वजह से नबाताती वसाइल पर मुनहसिर बहुत सारे जानवरों ने जंगलात को अपना मस्कन बनाया है।
ان چرندوں کو اپنی غذا بنانے والے بہت سارے گوشت خور جانور بھی جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ان تمام جانوروں کی بدولت جنگلات میں غذائی زنجیروں کا کئی نظام پروان چڑھتا ہے۔ نباتاتی وسائل کی وجہ سے ہمیں حیوانی وسائل حاصل ہوتے ہیں۔ نباتات جس طرح زمین پر پیدا ہوتی ہیں بچوں، اسی طرح پانی میں بھی ہوتی ہیں۔ بڑھتی آبادی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مستقبل میں انسان کو زمین کی نباتات کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر زیر آب نباتات پر انحصار کرنے کے امکانات ہیں۔ اس شکل میں گدھا بوجھ ڈھوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انسان مختلف کاموں کے لیے جانوروں کا استعمال کرتا ہے۔ گھوڑا، بیل، اونٹ، گدھا وغیرہ جانوروں کا استعمال عام طور پر ہل جوتنے، سفر کرنے، مال برداری یعنی مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بکری، گائے، بھینس کا استعمال خاص طور سے دودھ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جانوروں سے گوشت، انڈے، ہڈیوں کا صفوف، چمڑا وغیرہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس شکل میں پتھر کی کان سے پتھر ٹرک میں بھرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پتھر معدنیات کا آمیزہ ہوتا ہے۔ معدن سے مراد کیمیائی عمل کے بعد قدرتی طور پر بنے ہوئے غیر حیاتی آمیزے۔ معدنیات کے ذریعے ہمیں مختلف دھاتیں اور کیمیائی اشیاء ملتی ہیں۔ بعض کیمیائی اشیاء کا استعمال دوائیں بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ معدنیات کے استعمال کے مطابق انہیں دو جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات۔ دھاتی معدنیات کا استعمال عام طور پر دھات کی اشیاء بنانے کے لیے ہوتا ہے، مثلاً لوہا، باکسائٹ وغیرہ۔ غیر دھاتی معدنیات کا استعمال کیمیائی اشیاء بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے جپسم، سندھو، کیلسائٹ وغیرہ۔ پیارے بچوں، کرۂ ارض پر یعنی زمین پر خشکی کا حصہ صرف 29.20% ہے۔ زمین اور آب و ہوا کی خصوصیات کے مطابق دنیا کے مختلف حصوں میں حیاتی عناصر کی تقسیم ہوئی ہے۔ یہ تقسیم غیر مساوی ہے۔ چٹانی زمین، تیز ڈھلان، مسطح میدان، کوہستانی علاقے، جنگلوں سے گھرے علاقے، دریاؤں کی وادیاں اور ساحل سمندر جیسے مختلف جغرافیائی حالات سے ہم آہنگ ہو کر تمام جاندار رہتے ہیں۔ البتہ انسان اپنی ضرورتوں کے مطابق ان حالات میں تبدیلیاں کر لیتا ہے۔ قدرتی وسائل قدرت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان وسائل کا استعمال ہر جاندار اپنی قوت کے مطابق کرتا ہے۔ انسان اپنی ذہنی قوت کے زور پر کئی قدرتی وسائل استعمال کرنے لگا ہے۔ بعد میں بڑھتی آبادی اور لوگوں کی لالچ کی وجہ سے قدرتی وسائل زیادہ پیمانے پر استعمال ہونے لگے۔ اسی سے قدرتی توازن میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قدرتی وسائل کا استعمال ضرورت کے مطابق محتاط انداز میں کرے۔ یہ تھا بچوں چھٹی جماعت جغرافیہ مضمون کا 8واں سبق قدرتی وسائل۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔